अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। आज का ये जो वीडियो है एक हसास मौजू के ऊपर है। कुछ दिनों से बात देखने में आ रही है कि एक मैसेज और दो वीडियो है जो काफ़ी वायरल भी है और यूट्यूब के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, यानी सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह फैले हुए हैं, जिसके अंदर ये है तहरीर के अंदर कि किस तरह मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जाए, प्यार के झांसे में किस तरह उन्हें फंसाया जाए, किस तरह उनका मज़हब तब्दील कर दिया जाए, उनके साथ किस तरह नाजायज़ ताल्लुक़ात कायम किया जाए। और एक जो वीडियो है उसके अंदर तो बंदा साफ साफ कह रहा है कि हमारा जो झगड़ा है वो तो मुसलमानों से है ही नहीं, हम क्या करेंगे, हम तो जाएंगे मुस्लिम जो लड़कियां हैं उनसे प्यार करेंगे, उनके घर वालों को कहेंगे कि भाई हमें तुम्हारी बच्ची से प्यार है, बात ही ख़त्म। और जो तीसरा जो वीडियो है जो अभी थोड़े दिन पहले जो चालू हुआ है, जो वायरल है काफ़ी, एक औरत है जो बड़े मज़े ले लेकर मुस्लिम लड़कियों को ये बता रही है कि हिंदुओं से शादी करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। उस जाहिल ने इस्लाम का तो मुताला कभी किया नहीं होगा, इसलिए उसने काफ़ी ऐसी चीज़ें गिनाई है कि जो उसको फ़ायदा महसूस हो रहा। आप देख लीजिएगा, वो वीडियो काफ़ी वायरल है, आपको मिल जाएगा वीडियो। तो उसके अंदर बास चीज़ें जो उसने कही है, एक तो ये है कि देखो तुम्हारे इस्लाम के अंदर तुम्हारा जो मज़हब है इसके अंदर जब निकाह होता है तो एक एग्रीमेंट होता है, और हमारे मज़हब के अंदर जो होगा वो निकाह वगैरह कुछ नहीं होगा, हमारा जो होगा वो 7 जन्म के लिए पूरा क्या होगा, मिलाप होगा। तो ये चीज़ बिल्कुल आपके सामने वाज़े होना चाहिए कि जो निकाह है अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है कि दो अजनबी इंसान निकाह के ज़रिए आपस में जान पहचान रखने वाले और अनजान से एक दूसरे को समझने वाले बन जाते हैं। यानी उनके बीच में ऐसा एक रिश्ता पैदा हो जाता है जो निकाह के पहले नहीं था। निकाह के पहले वो अजनबी थे, अब वो गैर अजनबी हो जाते हैं। और निकाह ऐसी चीज़ है कि एक इंसान अगर निकाह करा और उसके बाद में अगर उसकी ज़िंदगी खुशगवार गुजर रही है, मियाँ बीवी दोनों खुश है, हर हाल में वो खुश है, तो ठीक है, फिर मरने तक के उनका निकाह कायम रहता है। और मरने के बाद भी अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर उनको जन्नत में नसीब साथ में इकट्ठा करेंगे। लेकिन अगर किसी को नहीं जम रहा है, अगर किसी की लाइफ सेट नहीं हो रही है, निकाह के बाद भी दोनों में आपस में खुशगवार की ज़िंदगी नहीं गुजर रही है, आपसी मामलात, आपसी ताल्लुकात नहीं सुधर पा रहे, काफ़ी हद तक कोशिश भी की जा रही है लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसके बाद इस्लाम कहता है कि इसी तरह फिर घसीट घसीट कर ज़िंदगी नहीं चलाना है, इसी तरह ज़िंदगी नहीं गुजारना है। बल्कि अल्लाह ताला ने एक हलाल चीज़, जो एक तरफ हम ये समझ ले कि तलाक़ ठीक है कि आज हमारे माशरे में इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है कि अगर किसी की थोड़ी सी भी नहीं पट रही है तो फ़ौरन तलाक़ देने के लिए तैयार हो जा रहा है। नहीं, काफ़ी हद तक पटने की और आपस में रहने की और ताल्लुकात को अच्छे बनाने की कोशिश की जाए, उसके बाद भी अगर नहीं जम रहा है, आपस में दोनों तरफ के जो है बड़े बड़े फरीक बैठे और बात करें, अगर उसके बाद भी अगर नहीं जम रहा है तो बेहतर तरीक़ा ये है कि फिर अच्छे से खैर आफियत के साथ में दोनों अलग हो जाए। ये होती है तलाक़। लेकिन आज हमारे माशरे में इसका जो गलत इस्तेमाल जो किया जा रहा है, उससे आज लोगों ने समझ लिया कि तलाक़ बहुत बुरी चीज़ है, जबकि देखा जाए ये तो एक अल्लाह की रहमत है कि ठीक है, अगर दो इंसान हैं तो उनको अगर आपस में नहीं जम रहा है, अगर उनको आपस में अगर नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह वो रहे, उनको ज़िंदगी सही से गुजारने का अगर मौका नहीं मिल पा रहा है, किस तरह खुशगवार ज़िंदगी गुजारे, तो फिर अल्लाह ने उनके लिए एक रास्ता दिया है कि वो तलाक़ के ज़रिए अलग हो जाए और अपनी दोबारा ज़िंदगी स्टार्ट करे। तो ये है तलाक़। और अगर कोई दूसरे मज़हब में अगर देख लिया जाए तो उनके अंदर तलाक़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वो तो 7 जन्म के लिए निकाह होगा उनका। अब वो एक बार अगर उनका निकाह हो गया तो उसके बाद में फिर वो चाहे औरत कितने ही मजालिम सहती रहे, बर्दाश्त करती रहे, कितने ही जुल्म के पहाड़ उसके ऊपर तोड़े जाए, लेकिन वो अलग नहीं हो सकती, वो कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसके पास वो रास्ता ही है ही नहीं, रास्ता कि वो अलग हो जाए। या तो फिर वो भाग जाए या तो खुदकुशी कर ले।
اور کافی ایسے ویڈیو کافی ایسے واقعات سامنے آئے ہیں کہ عورت جل کے مر گئی، پھانسی لے کے مر گئی، اپنے آدمی سے پریشان ہو گئی۔ ہمارے معاشرے میں یعنی مسلم معاشرے میں یہ تمام چیزیں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے، کیونکہ وہ طلاق کے ذریعے الگ ہو جاتے تو مسئلہ ہی ختم، تھوڑے دن کی بات ہوتی، اس کے بعد پھر وہ اپنی ایک نئی زندگی سٹارٹ کر لیتے۔ ایک چیز یہ، اور ایک اس نے کہا ہے کہ جب آپ آؤ گے ہندو سماج کے اندر تو آپ کو بیٹی سمجھا جائے گا، اور آپ کے ساتھ میں جو لڑکے کے باپ ہے، جو بھائی ہے، وہ آپ کو اپنی بچی سمجھیں گے، آپ کی بہن سمجھیں گے۔ تو اسلام کے اندر بھی یہی ہے کہ جو آنے والی ہوتی ہے اس کو بیٹی ہی سمجھا جاتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں خراب اور فساد اور بگاڑ پیدا ہو گیا کہ ساس بہو کے کچھ انبن ہوتی ہی رہتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ گھر چھوڑ کے چلے جائے یا طلاق ہو جائے یا اس کی زندگی بالکل ہی ایک دم ختم ہو جائے، اندھیرے میں چلے جائے، اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا۔ اور ہندو سماج کے اندر ابھی کافی ویڈیو ہمارے سامنے آئے ہیں، اور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ جو لڑکیاں ہیں، مسلم لڑکیاں، اگر وہ اپنا دھرم کیا کر رہی ہے، تبدیل کر کے اگر وہ نکاح کر رہی ہے ان کے ساتھ میں، تو تھوڑے دن ان کی زندگی خوشگوار گزرتی ہے، اس کے بعد میں پھر ان کے اوپر خوب مظالم بھی ڈھائے جاتے ہیں ان مسلم لڑکیوں کے اوپر۔ اور جو لڑکا ہوتا ہے، ہندو لڑکا، وہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو لے کے آتا ہے اپنے گھر میں اپنے باپ سے، وہ کیا کرے گا، بیوی کے پاس اکیلے چھوڑ دے گا، وہ اس کے ساتھ میں مس بہیو کریں گے، جو ظلم زیادتی کر رہا اس کے ساتھ میں کریں گے، یہاں تک کہ بات پہنچ جاتی ہے۔ آخر میں پھر وہ لڑکی کیا ہوتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے، کوئی اس کی سنتا نہیں ہے، وہ کیا کرے، کیونکہ جب اس نے اپنا دھرم کیا کر لیا ہے، تبدیل کر لیا ہے، تو اب وہ نہ تو اپنے گھر آ سکتی ہے، اب وہاں پہ اتنا ظلم اس کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہاں پہ بھی وہ رہ نہیں سکتی ہے پھر۔ تو اس لیے تھوڑا احتیاط سے اپنی زندگی گزارے اور ساودھان رہے، اور ان جیسی ویڈیو کے اوپر، ان جیسی باتوں کے اوپر دھیان نہ دیں۔ یہ خاص کر کے جو ویڈیو ہے یہ مسلم لڑکیوں کے لیے، اور جو تحریر اس کے اندر تو باقاعدہ اس طرح یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح ہم ان کو پھنسایا جائے۔ اس کے اندر انہوں نے جو سب سے کہیں گے، جو سب سے جو تگڑا وار جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب کسی مسلم لڑکی کے پاس جائے تو اس سے کہے کہ آپ کا حجاب ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، مجھے حجاب سے بہت محبت ہے، پردے سے بہت محبت ہے۔ یعنی کس طرح کی احمقانہ بات ہے کہ ایک طرف یہی لوگ حجاب کو بین کرنے کی بات کرتے ہیں کہ نہیں اس کو بین کر دیا جائے، اور دوسری طرف ہی کیا کر رہے ہیں، لڑکی کو پھنسانے کے لیے، اس کا دھرم چینج کرنے کے لیے، اس کی عزت کے ساتھ میں کھلواڑ کرنے کے لیے، اسی کے ذریعے اسی کو اسٹیپ بنا کر، یعنی حجاب کی تعریفیں کر کر کے اس کے دل میں جگہ بنانا چاہ رہے ہیں۔ یعنی بالکل مختلف ہے دونوں باتیں۔ پھر وہ کیا کہیں گے، لڑکی کو آپ کا حجاب ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، ہمیں اس سے محبت ہے۔ اور لڑکی اکثر کیا ہوتی ہے، کبھی کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کرتی، جلدی کسی سے متاثر نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی کے اوپر بھروسہ کر لے اور متاثر ہو جائے تو پھر بس وہ سب کچھ اپنا اسی کو سمجھ بیٹھتی ہے، پھر آپ اس کو کتنا بھی سمجھائے اس کے سمجھ میں نہیں آئے گا، کتنی بھی آپ اس کی برائیاں سمجھائیں اس کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس طرح وہ کیا کرتے ہیں، ان کی تعریف کریں گے، اور پھر ان سے یہ کہا جائے کہ نہیں ہمیں تو اسلام سے بہت محبت ہے، ہم اسلام کو بہت پسند کرتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اسلام کے بارے میں کچھ بتائیں۔ پھر اس طرح آپس میں کیا ہوگی، دونوں کی دوستی ہوگی، پھر وہ تھوڑے دن تک اسلام کی باتیں بھی چلے گی، کچھ نالج اس کے پاس بھی ہوگی، کچھ نالج اس کے پاس بھی ہوگی آپس میں۔ پھر اس کے بعد وہ جو ٹرین ہے وہ اسلام کی نالج اور وہ پٹری پہ سے ہٹ کر کہیں اور چلے جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں اگر لڑکی یہ کہے کہ نہیں میں آپ سے بات نہیں کر سکتی، تو اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ پھر لڑکا کیا کرے کہ ٹھیک ہے چھوڑ دے، ٹھیک ہے بھائی آپ کی مرضی، کوئی زور و زبردستی نہیں، اگر آپ نہ چاہیں تو میں نہیں کروں گا، اگر آپ غلط سمجھ رہی ہو تو ٹھیک ہے۔ یہ بہت تگڑا وار ہے یہ۔ پھر سامنے والا بھی سوچے گا نہیں یار، اگر اس کو واقعی میں اگر یہ مجھے پریشان کرتا تو مجھے پھر کرتا، کال میسیج کرتا، سب کرتا، لیکن یہ تو بیچارہ پیچھے ہٹ گیا، مطلب اس کا مقصد اچھا ہے، یہ اسلام سیکھنا چاہتا ہے۔ اس طرح پھر لڑکی بھی دوبارہ اس سے کانٹیکٹ کرے گی، پھر اس کے بعد میں کیا ہوگا، پھر آپس میں دونوں کے تعلقات بڑھیں گے، قائم ہوں گے، اور اس کے اندر مضبوطی آئے گی۔ پھر اس میں سب سے آخری یہ ہے کہ جب بھی لڑکی تم سے محبت کا اظہار کر دے تو تم کیا کرو، اس کے ساتھ میں جسمانی تعلقات قائم کرو، اور اس کے بعد میں اگر اس کو حمل ٹھہر گیا تو بس کہانی ختم، تم کامیاب ہو گئے۔ کیونکہ جب ایک بار حمل ٹھہر جاتا ہے، عورت کی عزت ہی اس کے لیے سب کچھ ہوتی ہے، اگر اس کی عزت نیلام ہو گئی تو پھر اس کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا۔ اگر حمل ٹھہر گیا تو ختم، اب وہ نہ گھر پہ جا سکتی ہے نہ کسی اور کو بتا سکتی ہے، اب اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے، لڑکے کے ساتھ میں شادی کرنا اور بھاگنا۔ اب اس سے شادی کرتی ہے، اس کے لیے پھر وہ مرتد بھی ہو جاتی ہے،
अगर वो ये कहती है कि नहीं भाई मैं तो अपने धर्म के ऊपर, अपने मज़हब के ऊपर ही अमल कर रही हूँ, तो इसका मतलब वो दिन रात ज़िना भी कर रही है और उसको वो गलत भी नहीं समझ रही हो, तो समझ रही है कि नहीं ये सब सही है, तो इसकी वजह से भी वो खारिज इस्लाम हो जाती है। तो इसलिए मुस्लिम बहनों से ख़ास दरख्वास्त है कि इसके ऊपर ख़ास तवज्जो दे। और अगर कोई गैर मुस्लिम लड़का आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाए, या मुस्लिम लड़का भी अगर आपका वो नामहरम हो, पहचान वाला नहीं है, अगर वो आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो फ़ौरन इनकार करे और कहे कि नहीं हमारे इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। हमारा इस्लाम तो कहता है कि तुम नज़रों से नज़रें भी मत मिलाओ, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। अगर कोई गैर मर्द या गैर औरत सामने तो नज़रें भी नहीं मिलना चाहिए। दोस्ती की बात तो बहुत दूर की बात है। इससे होगा कि आप निकाह कर लिए, यहाँ पे आपके माँ बाप की इज़्ज़त भी क्या हो जाएगी, चले जाएगी। वो बेचारे सर उठा के माशरे में जी नहीं सकते। और अगर आपके ऊपर जुल्म होगा तो आप वापसी का आपका रास्ता भी बंद हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है, और सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि वो ईमान ही उसका ख़त्म हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम रसीद हो जाएगी। अल्लाह इससे हर एक मुस्लिम बहन की हिफाजत फरमाए। इसलिए जब भी आपको अगर कोई मैसेज भी आए सोशल मीडिया के ऊपर कोई अननोन नंबर से, तो आप ना बात करें ना, कोई मसला नहीं है, आप फ़ौरन ब्लॉक करें। दूसरे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, ठीक है फॉलो के हद तक ठीक है आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप बात ना करें ना। अगर कोई जिसको आप पहचानती नहीं हो, अगर कोई अनजान इंसान है तो आप उससे बात ही ना करें। तो इसका ख़ास ख्याल रखिए। ऐसा ना हो कि वो आपको झांसा दे कि हमें इस्लाम से मोहब्बत है, हमें इस्लाम सीखना है, आप एक काम करिए हमें इस्लाम सिखाइए। तो ये बहुत फिर ऐसा होगा वो इस्लाम एक तरफ रह जाएगा और वो आपसे इतनी अच्छी बातें करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी ट्रेन होते, वो आपसे ऐसी बातें करेंगे कि आपको यकीन नहीं आएगा कि अरे यार एक ये हिंदू हो के गैर मुस्लिम होकर इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। फिर आपका दिल आ जाएगा, फिर वही होगा मोहब्बत के नाम पर सब चीज़ें जायज़ हो जाती हैं। ये बहुत गलत फहमी है। मोहब्बत बहुत पाकीज़ा शे है। आज हमारे माशरे के अंदर आज हमने उसको क्या किया है, अपने नाजायज़ ताल्लुक़ात को इज़्ज़त के साथ में और अपनी ख्वाहिशात को इज़्ज़त के साथ में पूरी करने का नाम हमने मोहब्बत दे दी है, जबकि ये बिल्कुल सरासर हराम और नाजायज़ काम। तो इसका ख़ास ख्याल रखें, हमें हमेशा सावधान रहना है। और अगर कोई ये कहे कि मुझे इस्लाम से मोहब्बत है, सीखना है, तो ठीक है उसको कहिए बहुत है मौलाना, बहुत है मौलवी, आप जाइए उनसे सीखिए, किसी लड़के से सीखिए। मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकती, ना आप उसे नंबर दीजिए, ना आप उससे फ्री हो। बस इसका ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि आज ये जो फितना है बहुत मजबूती से आगे बढ़ता जा रहा है। और उनका यही है कि हमें क्या करना है, इस तरह हम लड़की को जब फंसाएंगे, उसकी इज़्ज़त के साथ में खिलवाड़ करेंगे, तो उसका आना ही है फिर हमारे पास में। और वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुके। इसलिए अब अल्लाह के वास्ते ऐसे फितनों से क्या रहे, बिल्कुल सावधान रहे, अपने आप को भी बचाए और अपने दोस्तों को भी इससे महफूज रखे और उनको भी बताए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।